बीजेपी ख्लाइमानी माजराओ क्राकशाल हरो बिनापानी ग्राम पंचायत नि प्रधान मीना दे बोरमा ते बास्कुब्रा आमसाइनी गीता दे बोरमानी नगो सामुं चित्र तांनाय रंगनि चप्रबमुं सबाय शुक्रुब ख्लाइजाखा नगनि जतमानी खुनुय रक अबो हाइखेनो सुकेस बिसिंनि तलांगय थांका रांसाकनि मानी खुनुय ते रां पैसा रक कक्सिल सामुंनि याक्सि तिप्रा मथानि फाइसिं फाइनाय विधानसभा चौमारिनो बुस्कांगो तोनोय हाइनो हाइतुंफ्ला जाक बिनापानी आमसाइ क्राकशाल हरो बिनापानी आमसाइनि तिप्रा मथानि नेता रकी दे बोरमानी तुइदुल मुंबाइ खरक चिबा खरक चिदकनि काइसा बदल बिनापानी ग्राम पंचायतनि चेयारमेन मीना दे बोरमा ते बास्कुब्रा आमसाइनि गीता दे बोरमानी नगो हाबय सबाय शुक्रुब ख्लाइमानी कक्सिल सामुंनि याक्सि तिप्रा मथानि फाइसिं सबाय शुक्रुब ख्लाइका नग बिसिंगो तंमानी जतमानी खुनुय रक सबाय बाइखा खाट आलना टीवी सुकेस चेयार ते टेबिल अबो हाइखेनो सुकेस बिसिंनि तलांगय थांका रांसाकनि मानी खुनुय ते रां पैसा रक सबाय शुक्रुब ख्लाइमानी लगे लगी बिनापानी ग्राम पंचायतनि चेयारमेन मीना दे बोरमानो रेप ख्लाइनानि हुनै रकी दे बोरमा मुंगय तिप्रा मथानि अनेता रिफ्लेक्टमानी कक्तमा अबो हाइखेनो बिनापानी ग्राम पंचायतनि चेयारमेन मीना दे बोरमानि बुसाइनो मानजाखा हंखे बुथारै खिबिनाय हुनै दामरगय क्लांमानी कक्सिल सामुं कक्तमा थुमनाय रंनि बुस्कांगो अबो हाइनो हुनै कक्सिल सामुंति शाखा बिनापानी ग्राम पंचायतनि चेयारमेन मीना दे बोरमा समय मिया 10टा समय आं तो नगो मानान चराय गांके आन बाबु संनगै कर गां नाया थांका नगो थबायानि बागै गनाया थांमानि आनि चराय साव आ मा तंगदि आं माइकि हासाय थांगानो सिनल मामैर संजायगाबा गांके ब माइसाय नाइसिं फायनाय माने इको लामा जर सबायको ओंकनो सा आन नगो बरक मा हामला खायजंखा गा हामला खायजंखा आं तो खाना नांसिनाय उनको तीन साइजों पौधान भी yang थांका पौधान तीनी रेप खायनाय हाय खायनाय बिन बसाय दिबंना बुथारि खिबिनाय बसकां फायदि ताबनो सिलाय कक बुथारि खिबिनाय रहनि साव ओंका आंगु आरो हुइजा तम बर बागै जे नुगा आनो रिफिका ओंका आं खारमा जानो साव उनको नों ताबु खाना नांगे नर पौधान खायना नांगे हाय खायना नांगे अमा हायरक साव साबो सिनु साबो रकी बरनि ब बिना पानीनि तांगै हाय खायबो ब अब ब तामनि बाय खायका अब साइमेया अब उसगांनि गटनानि उसगां गटनां उनि तुइ ब माहाय खायुदा ओंगा अम तान बाय खायका अम बन साइमानाय ताम सबाय जाखाने नगो आ नगो जतन माने दगा दुगो जत माने नि खाद उनको आलना जत टेबुल चेयर जतन आन सुरकेस नि रांतन मानो तलांखा ताइ टिबिर जतन सलायबाय खाबर बर खरो बसरका बर बांगु बर बांग माने आं त 4-5 जन अंका आं सिनियारक मांखा नों एको थानाव कमप्लेन दग देखाय इ आं लंको थांगै आं कमप्लेन मा खायगा रदा रमजा खबर रखताबो रमजायाको इ आन कखम हाइता बरक मथा हामजो थिंना आं तो बिजि बर तो जेनरेल सिंगां तो बिजि पदन आं बिजि पदन खान आं केमनो बेट खाया आं जतन रुइतो जदि आं बनो मथा हने आं बनो जदि जलि रिया तंखांके आं बनो बाहायके ड्रागन फ्रुट कायने आं बनो स्किम कट नाय रै खासा बर ड्रागन फ्रुट खायका बर दाबो रिटेस्ट नि नक नि गट ना तिसौ गट ना फाइले बिले के यो गट ना त रिटेस्ट न ड्रागन फ्रुट उता जदि बो मथा हने आं बनो जलिमान तंखांके आं पदन बिजिपि नि आं बनो रगला खमलासा आन ककटा ओंका आंबो तो देबरमा बोले मथांको जतन से एक ना न ओंका तिनी बो एक जागाव से बानो बिजिपि हने आनो आंखो देबरमा या दिबा आं वानसा दिबा बानो माहायके हमला खाबे बिजिपि नि पदन सेंलाबाय गां पदन नों मान ताम ओंका आनि अपरा दंखाबा आं तागो आं तो बुरि बरक आं जतन तुइन आं जतन को बिना फेसिलिटिसन फाइतो आं जतन मिलिन लिस खाय जदि आन कंग जाला गांके जत आन एरियान बो समान आं जे बिना पानी आल कान बरमन आं जे पदन मान थेके आं ताम खायगा आं जतन काहाम खायने नाय आं केमना हामने खायने बिना बिजिन पदन नों सानो हामला खायजो
Obo haikino krak shal horo baskubra amsaini BJP supporters Gita Debormani nogobo subai shukrup khlaika Rocky Debormani tuidul mungbai o samung shitra khlainai rok daga chopa khlaimani logi logi nokphangju Gita Debormano buto khlainani naikha samung shitra khlainai rok subai shukrup khlaika bini nokni khat alna TV suitcase chair te table rok obo bai shagu dukhumangkha bini basla hunai shakha nokphangju Gita Deborma tamung ni nok purung karang tamung dia cycle Mia phayei ko tipra mo thani borok phayei ar nok khamla khair pake gangka khair pake gangka sung mai sawi hab drop sung mane saron hoita porin dosar tap kana epor phayya sung bu sabai kini thuitongo epor phayya bo ko kombai phayei nok bo khoka daga bo khoka tarpore mane be khitar ba kya yang nok antini tugrok bo khok ba kya erpore gangka sung ongkholiya kiruoi Angka kiri orang kolek yang to sebanyak kip yang to kulung malia angka yang kulung gue bawa yang kap kan no kotor habai TV box nai mana angka sarap bahasa congkak angka box malia pura yang doa box gue habai angko kakai ko wat ngabai anak punan nai mana angyak sasuraka rimalia ta judi saya di kantor ang box pati bi jangan kelai cangkamu angka obo hanya angka masana hayu do abo hanya ibu mungkar Rocky ang sinu bon ka kaham kan ekdom Buron ni bang bo bina pani la nogor panchayat ning na top khano gangke osrai phai bo hamla khage ke erpore ke ani srai thuijong ani selabusa iko 16 17 bos ni busa ani srai selabo khat sebak yang ka bokrong na kha ke bo to srai ba kun khaimia tongsoli thanga gar pore ang phai ne ang kuprong ka bai songrok tabu ongkho ba ke ang kutu khangke bai songrok ongkhorei akong ka erpore ke bo khari thampi katasa 사숑 다 봐. 사숑 너 라마 버럭 동거 아무도 안 신이 화야 따모 그러니까 뭐 파냐 깨어라 사숑 하요 땅에 보고가 사자만 아기 꾸노 와라 작으러 갔다. 오늘 와라야 수부 숙라야 꾸노 뭐야 보배 안 보배 꾸노 꼭 사야 사래 방진이 어세래로 안 꾸노 꼭 사야 뭐 파란 몽 하다 뭐. 바스쿠프라 닌몽 기타 닌도 기니까. 도니담 그러니까 पुलिस तो फाइमानो खाना रो एफआईआर रो दा खाके केस रो खाके खाके मियावो मिया खाइमाने पुलिस फाया तिनी फायो मिया संकेस खाके पुलिस फालिया मगा तिनी खाइ कोता फायो पुलिस Pati mungni yagulo Rocky Debormano khoboi khorokba samung shitra tangnai rongni mungoi FIR naharka Jirania thanani police fia batabuk shak jora ke bono romani koktoma kurui borongni shakawo under section 458/382 clause B /427/34 IPC kerongo FIR naharja kahine shakha Jirania thanani ushi Narugopal Dev গত 2 তারিখ এবং 3 তারিখ বিনা পানি এলাকায় কিছু ঘরবাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এটার প্রসেসটা ধরনের মানে কি প্রসেসে আছে 2 তারিখ যেটা ভাঙচুর হয়েছে সেটা আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগ পেয়ে আমরা এখানে কেস রেজিস্টার করেছি ইনভেস্টিগেশন চলছে এটা একজনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছে ওটার কেস নাম্বার কি 1 নম্বর 1/2023 তো স্যার শুনতে পেয়েছি গতকালও কিছু ঘরবাড়িতে আক্রমণ হয়েছে গতকালও দুটো বাড়িতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এফআইআর নিয়েছি তদন্ত চলছে আসামির বাড়িতে রেড চলছে কতজনের নামে এখন পর্যন্ত মানে অভিযোগ করা হয়েছে 5 জনের নামে অভিযোগ হয়েছে এটা কি আরো কিছু লোক আছে ব্যক্তিগত শত্রুতামি না এটা কি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ না কি এটা এখন এই মুহূর্তে আমরা বলছি না এটা তদন্ত করে আমরা দেখছি তো কোনো ব্যক্তিগত কোনো ইস্যু ছিল কিনা সেটা দেখছি তদন্ত কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখন পর্যন্ত না আসামি এখনো অ্যারেস্ট করা হয়নি আসামিরা পলাতক তাদের বিরুদ্ধে কি কি ধারা লাগানো হয়েছে এটা কি প্রথম যে কেসটা আমরা নিয়েছি সেটা নিয়েছি 448 427 506 IPC থেকে কেসটা নিয়েছি দ্বিতীয় কেসটা আমরা যে নিয়েছি 458 382 B 427 34 IPC তে আমরা কেসটা নিয়েছি Pati mungni koktoma khnaoi srangsaldi boro tripura mothani samung shitra tangnai rongni yago choprok jangnai Mina Deborma te Gita Debormani nogo thangka amsaini mantri Sushant Chowdhury Pati mungno tuyei belai selang jangmani kok shakha Mojlispur amsaini mantri Sushant Chowdhury Obo haikeno samung shitra tangnai rongno karak busthumnani bagai pulisno dagi mung rukha Sushant Chowdhury Jirania Nishimi Probirni kokthum chini khorang